गुरुवे नमः। ଆଜି ଆମେ କିଏ କୋଉ ଗୀତ ଶିଖିଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି। କାହାକୁ କୋଉ ଗୀତ ଆସେ ବୋଲିବ, ଠିକ ଅଛି? କାହାକୁ କୋଉ ଗୀତ ଆସେ? କାହାକୁ ଗୀତ ଆସେ ହାତ ଦେଖ। କାହାକୁ ଗୀତ ଆସେ ସବୁ? ହଉ, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ କହିବି, ଜଣେ ଜଣେ ଗୀତ ବୋଲିବ। ତମେ ବୋଲିଲ, ତମକୁ କୋଉ ଗୀତ ଆସେ? ବହି ଗୀତ, କୋଉ ଗୀତ? ତମକୁ କୋଉ ଗୀତ ଆସେ? ହଉ ବୋଲ। तापर तुमको की गीत आसे? क्या वो? तुम्हारी कुसुम प्रति प्रभातारे हसाया आनंदे भासी पिता माता बंधु भाई भगिनीर हृदय दे छति तेणु संसारे रही आनंदे सुख बुद्धि नीति नीति दिया भक्ति प्रभु हृदय सत्य पथे राही तुम्हारी आसारे जाऊ मदीना ममीरे। तमु की गीत आसे? हौ, क्या बोलो।